Adik mau marshmallow. Apa? Aku harus apa? Oh, gampang. Astaga, lihat itu. Ada api unggun kecil. Oh, lihat marshmallow ini. Mereka lagi camping. Aku ambil ah. Halo, Tuan Marshmallow, masuk microwave. Wrrr. Astaga, jadi membesar. Itu jadi objek 3 dimensi. Susun semua. Susun lagi. Trot. Tambahin sirup stroberi. Gue cuy. Sirupnya jadi lem. Sekarang taburannya. Semuanya terlapisi dengan sempurna. Aku punya ide bagus. Yang paling istimewa. Rebus dulu. Potong semua. Sekarang jadi kebab telur. Tambah taburan bentuk hati. Cinta dan cinta. Nenek mau sajikan telur. Semoga berhasil deh. Aku mau kerjain marshmallowku. Ayo mulai. Pompa terus. Marshmallow membesar. Ini ibunya marshmallow. Lala. Wow. Koki benar-benar hebat. Aha. Kayaknya cetakan kueku udah jadi. Tinggal ditambah ekstra Nutella deh. Haluskan. Kasih taburan. Dan tambah marshmallow. Dia antusias pakai Nutella ini. Lapisan akhir. Dan jangan lupa ekstra camilan di atasnya. Oh, Koki bikin tumpukan raksasa. Itu imut, lembut, dan penuh dekorasi. Apa? Punya Koki terlalu bagus? Adik udah gak sabar buat makan. Pertama-tama, punya kakak. Enaknya. Sekarang kebabnya. Nyam. Ew, ini telur, bukan marshmallow. Aku gak suka ini. Hidangan Koki benar-benar meyakinkan. Permen kapas tepat di atasnya. Dan es krimnya mengesankan. Koki, kamu menang. Yeah, aku menang. Menang. Adik mau kue yang lain. Aku siap bertanding. Koki juga. Haha, kenapa serius banget sih kalian berdua? Permen haba-baba. Nyam-nyam. Tiup gelembung. Ini seru banget. Cicipi Nutella. Aku setuju. Ini pasti sempurna buat gelembungku. Seret. Kasih krimping. Kamu bukan tandinganku, Koki. Kakak sebentar lagi selesai. Waktunya pesta Barbie. Yeah. Gaunnya tinggal ditambah taburan permen. Cantiknya, itu kayak gaun tercantik yang pernah ada. Koki dan Nenek kembali. Tapi Koki malah melamun. Ini pertandingan rugby. Nenek ngejar aku. Nenek menang. Tangkapannya bagus. Ya, aku ratunya. Aku pemenangnya. Kamu harus tahu diri. Koki jadi nggak pede. Nenek tahu persis cara kerjain ini. Aku sayang gadis kecilku. Aku nggak sabar buat bikin kue penuh cinta. Ini sempurna. Mwah.
Gak ada yang bisa kalahkan resepku. Aku bikin persis seperti bola rugby. Itu jelas mirip banget. Persaingannya ketat. Dan sejauh ini, kue nenek yang paling berkesan buat adik. Wow! Sepotong yang bagus. Enak banget. Sekarang kue Barbie-nya. Oh tidak, kuenya meletus. Itu kayaknya enak deh. Sekarang kue bola. Nyam-nyam. Koki bener-bener jago. Bola, sini kan, nih, punyaku. Oh tidak, kuenya dicuri. Itu artinya nenek menang. Prediksi Koki benar. Ramalannya benar. Hah, kenapa aku? Baiklah, adik mau kue. Bikin yang enak ya, lumayan. Twinkies. Coba aku lihat dulu. Hei, ini makanan gak sehat. Gak baik untuk cucuku. Tapi kakak ada ide licik. Gak ada yang lihat kan? Siapa yang kamu bodohi? Splat, kamu harus lebih cepat dari itu. Kasihan kakak, dia hancurin kuenya. Upsi, baiklah sayangku. Ini Twinkiesnya, jangan nangis. Semuanya dimaafkan. Sekarang aku bisa bikin hidangan terbaik untuk adikku. Biar aku benerin dulu kuenya. Dan pakai Twinkies buat menara di sekelilingnya. Disusun-susun. Sentuhan akhir, sirup pink untuk hiasan. Bukan kue kalau nggak pakai taburan. Wowza! Dan satu lilin kecil untuk dia bikin permohonan. Selesai. Hihi. Krau. Nenek terinspirasi apelnya. Dia mau bikin resep pakai apel ini. Mulus banget. Lihat lapisan merah yang cantik itu. Dia itu Master Chef bukan sih? Kinclong banget. Sekarang untuk cetakan kuenya. Tambah daun kecil. Tada! Nampan buah udah siap. Satu lagi, aku harus ambil HP-ku. Hei, apelnya di mana? Ya ampun, ada di kakak, dasar pencuri. Enaknya, kembalikan. Itu bukan punyamu. Adik siap nilai makanannya. Tapi hei, kenapa ini udah digigit? Jangan lihat aku, salahkan dia. Capek deh. Nyam, enak-enak aja sih. Tapi Twinkies ini terlihat super. Aku suka betapa empuk dan enak Twinkiesnya. Kakak menang telak. Yeay! Oh ya, pencuri kecil, pergi dari sini. Aku nggak mau lihat versus nenek. Sekarang kita punya popcorn. Oke, Rio. Tim punya semua yang mereka butuhkan. Lihat jagung sehat yang enak ini. Aku perlu. Beng, beng. Ini. Terima kasih. Apa? Sok. Dia ngupas semua jagungnya. Jagungnya siap dimasak. Nyalakan apinya. Pop. Nenek mau tambahin keju. Popcorn cheddar untuk menang. Kejunya bikin popcorn nempel. Dia bisa bikin patung kecil. Imut banget, anak ayam. Kukuryu. Oh, imut banget deh. Kakak jadi ngerasa tertekan. Dia harus siapin hidangannya. Skittles. Nggak butuh itu lagi. Skittles dan jagung. Bakalan enak pakai banget. Waktunya dinamit. Ledakan. Tidak. Kebum. Kak, apa ini ide terbaikmu?
Kepong! Lihat ke atas. Itu popcorn karamel Skittles. Sekarang kita punya pesta. Wow, cantik banget. Popcorn menuhin ruangan. Aku tahu, akan kubuat lebih seru dengan masukin ke dalam mainan ini. Wow, enak. Yeay, adik mau coba mainin. Oh, lihat ayam kecil yang lucu ini. Enak banget. Tapi ini benar-benar beda. Aku suka arcade. Ayo kita lihat aku dapat yang mana. Kenapa ini nggak bisa? Adik bukan orang yang sabar. Mesinnya jadi error. Zap, zap. Nenek menang, pastinya. Aku? Yeay, tapi aku punya popcorn untuk makan sendiri. A continuación tenemos el delicioso bocadillo Pocky, un ataque de snacks. La abuela y la hermana mayor están listas. Y ahora parece que la abuela es Bob el constructor. Ella tiene algo que construir, especialmente para una receta. El personal ha llegado. Ahora toca elegir la salsa. ¡Catsup! Vamos a poner la leche. Y la harina. Ahora vamos por el huevo. Ábrelo. Empecemos esta fiesta. ¡Ven, ven! Esperamos que la abuela sepa lo que está haciendo. ¡Uf! ¡Ella lo hizo! Su equipo está animado y ahora está bloqueado y cargado. Todo lo que queda por hacer es extender su levadura. ¡Rólalo! ¡Suave! Ahora la abuela sabe que todo se trata de trabajar con cuchillos. Levantemos estos restos y hagamos las piezas aún más pequeñas. Todo está yendo de acuerdo al plan. Voy a ponerlos todos así. Como una estrella. Al horno van. Hornéalo. Pasamos a la hermana mayor. Ella está teniendo un momento de generación Z. Lo sé. Haré una llamada. Quiero una entrega especial. Llegó el bocadillo Pocky. La hermana mayor realmente tomó el camino más fácil en comparación con la abuela. Ahora vamos con la Nutella. ¡Eso se ve delicioso! Piensa rosa por completo. ¡Wow! La hermana mayor realmente hizo pop de Pocky con color. ¡Se ven deliciosos! Seguro que está impresionada. Y la tanda de la abuela está lista. Ella sumergirá cada uno. ¡Wow! ¡Huele increíble! Ahora el que sigue. Y el siguiente. Ella hará otra forma de estrella. ¡Tan lindo! Tanto la abuela como la hermana mayor están listas para presentar. ¿Quién crees que ganará? ¿Dónde está la comida? ¡Yay! No puedo esperar. Veamos. Puedo usar mis lindas y pequeñas manos para levantarlo. Huele tan bien. Munch Crunch. No, no me gusta esto. Probemos el de la abuela. ¡Wow! ¿Eso es todo? ¡Es tan bueno y fresco! ¡Gracias! ¡Vamos, abuela! ¡Yay! ¡Quiere un burrito delicioso! ¡Hazlo bonito y grande! ¿Lo tienes, cariño? Pero no quiero trabajar con esto. La abuela preparará una envoltura casera fresca. Pon esos huevos, la leche y la harina. ¡Y que empiecen esas maracas! ¡Y 5 de mayo! ¡Me gusta, abuela! La abuela se ha vuelto loca. Pero ahora la abuela agregará el aceite. Y sube la temperatura. Ella agregará su mezcla.
¡Y perfecto! Tienes envoltura de burrito. Ahora vamos a la carne. ¿Chispas, chispas? Bueno, no me importa usar tortillas prefabricadas. Solo necesito agregar todas las verduras. ¿Qué más? ¡La carne! Solo necesito un montón de aceite. Glug, glug, glug. Y subamos la temperatura. Ponlo en marcha. ¡Oh! ¡Consigue tu paraguas! ¡Estamos en la zona de salpicado! La hermana mayor nunca había hecho esto antes. El aceite caliente da miedo. Cariño, no puedes calentar el aceite tan rápido así. Hay que dejarlo hervir. Pero ya es demasiado tarde. La hermana mayor arruinó su carne y la quemó. Ella necesitará algo de comida reconfortante para ayudarla. ¡Hey! Tengo una idea. Usaré chicle Hubba Bubba para hacer mi platillo. ¡Bing, bing! La hermana mayor es una chef apasionada. Ahora... el dulce. Ella hará que el burrito sea un burrito dulce. ¡Qué divertido! Es tan rosa y bonito. Wow. Completémoslo con crema batida. Exprime. ¡Mua! ¡Beso del chef! ¡No! ¡Eso no está bien! Un burrito debe tener ingredientes frescos y saludables como lechuga, tomate, cebolla, queso fresco y carne. Pero sé generoso con las salsas porque las hacen deliciosas. La abuela ya casi terminó y su burrito se ve también increíble. Depende del pequeño Sam decidir. Veamos quién gana. Estoy tan emocionado. Vamos primero con el de la abuela. Ese sí que es un burrito rico. Probemos este. ¡Es un caramelo! Esto es difícil. La abuela no puede soportar el suspenso. Parece que Sam está eligiendo la receta original de la hermana mayor. ¡Sí! ¡Baile feliz! ¡No! ¡No es justo! Waktunya sushi. Kita jalan ke Jepang, sobat. Lihat ada ikan segar dan makanan yang menakjubkan. Ambil esnya. Masukin cetakan ikan. Gemesnya. Tiap bentuk punya desain berbeda. Ini gemes deh. Kerja bagus, Kak. Nenek gugup. Dia harus lanjutkan. Tapi susinya berantakan. Nenek punya ide. Dia akan pergi mancing di sungai. Wow, dia tangkap ikan. Wow. Gah! Nenek bisikan hal-hal manis dan sekarang keinginannya dengan seekor ikan terkabul. Wow. Kue sushi. Tidak, Nenek nggak boleh menang. Tapi terlambat. Sushi cantik punya Nenek ada bersama Rina. Kita lihat siapa yang akan dipilih Rina untuk menang. Dia coba masakan kakak. Dan sekarang punya Nenek. Nek, kamu pasti menang. Nggak diragukan lagi. Akulah pemenang. Nenek, babak ini pakai kue apa ya? Kue pelangi. Ayo kita mulai. Banyak bahan yang bisa dipakai. Kakak udah siap. Nenek juga. Yuk, apel ini ada cacingnya nggak ya? Jijik, nggak mungkin. Ini nggak akan berhasil. Nenek harus mengecil secepatnya. Dia nggak akan menyerah tanpa perlawanan. Semangat, Nek. Dia berjuang keras sekarang. Keluarlah dari apelku, cacing. Pergi sana. Ya, dia berhasil.
Tunjukin dong kamu punya apa. Dan nenek punya banyak mangkuk. Dan buah. Sekarang waktunya panasin. Hati-hati, Kak. Berlindung. Keren. Sempurna. Aku udah lelehkan buahnya. Dan sekarang aku bisa mulai resep lapisannya. Tiap lapisan kuenya punya warna yang berbeda. Buk, buk. Dan voila. Tapi kue nggak lengkap tanpa es krim. Tambahkan sesendok cantik di atasnya. Dan Oreo sebagai pemisah. Selamat makan, Tihi. Nenek, ini menarik perhatian. Muah. Wow. Tapi sekarang kakak harus perbaiki kuenya yang hangus. Pertama, dia potong bagian yang rusak. Ayo kita lihat apa yang tersisa. Oh tunggu, dia punya ide. Dia potong pakai cetakan. Bagus. Sekarang balikan. Bentuknya jadi pelangi deh. Sempurna. Cerut. Semua warnanya cantik. Magiku, ratakan lapisannya. Kasih awan kecil yang lucu. Jangan lupa kasih mata dan senyuman. Oh, manis dan cantik ya. Nenek dan kakak siap sajikan. Rina pilih yang mana ya? Ayo cicipi pelangi. Kakak akan lakukan sabotase sekarang. Mulai mencair. Gigitan terakhir Rina. Dan puff, sekarang kue nenek udah jelek. Kakak menang. Beraninya kamu jailin aku? Kamu lihat aja nih. Tengo hambre. Quiero algodón de azúcar. ¿Algodón qué? La hermana mayor tiene una máquina para hacer algodón de azúcar. Y ella sabe exactamente qué hacer. ¿Sirve el polvo? La abuela está sorprendida. ¿Qué estás haciendo todo? Oh, deja de preocuparte, abuela. Sé lo que estoy haciendo. ¡La máquina zumba! Quizás la hermana mayor no sabe lo que está haciendo después de todo. ¡Prepárense! Niña tonta, me has hecho reír mucho. Al menos el algodón de azúcar que hizo la hermana mayor tiene un sabor increíble. Aún puede trabajar con esto. Y tiene suficiente para un ramo entero de algodón de azúcar. ¡Wow! ¡Es asombroso! Mientras tanto, la abuela prefiere trabajar con chocolate. ¡Ay! Rebana y pica también. Ahora tiene 2 tazones de chocolate de diferentes colores. Es hora de derretirlos. ¡Licúa! ¿Cómo te gustan las manzanas? Me encanta cuando están cubiertas de capas de caramelo. Manzanas acarameladas, pero en versión azul y morada. Ahora agregaré el sabor de algodón de azúcar. ¡Seguro que sabe bien! ¡Wow! Masticando las pastillas hace algodón de azúcar. Combinan perfectamente con las manzanas. El plato de la abuela es hermoso. Pero para tener aún más confianza en ganar, ella va a sabotear el plato de la hermana mayor. ¡Fuego! Esto hará que llueva. Y la abuela está lista con su paraguas. La hermana mayor no viene preparada. Y ahora su algodón de azúcar está destruido. ¡Ah! La abuela arruinó por completo el plato de la hermana mayor. No puedo esperar para probarlo. Espera, ¿qué pasó aquí? No, gracias. Pero ahora puedo comer algunos bocadillos de estos.
Esto es delicioso. La abuela gana seguro. Rock and roll. ¡Ah! ¡La dentadura de la abuela! ¿Tomaré eso? Bikin kue ulang tahun. Ini pasti mantap. Kalian punya ide? Aku nggak sabar deh. Yeah! Ini dia. Remes. Oh! Pasta gigi. Ini permen. Aku juga mau, Nona. Pop. Ayo kita pakai yang banyak. Dadah. Wow, kue otak. Ini bukan Halloween, Rachel. Wush, tambahkan saus strawberry. Nyam. Dan permen mata. Oga, boga. Wah! Cuma bercanda kok. Tada! Hai, Nek. Lupa hias kue ya? Oh, mau bikin apa, Nek? Ini dia. Keren banget. Lalu, potong. Itu bagus. Waktunya merajut. Sekarang tambahkan biskuit. Kok dimakan sih? Hiaslah, Nek. Cantiknya. Silakan, Rina. Kamu siap? Jangan takut. Yeah. Nikmatilah. Nyom. Boleh juga. Giliran Nenek. Rasanya enak banget. Ini dia. Selamat, Nek. Ble. Donat. Yeah. Ini mudah, Jules. Tenang aja. Nenek yakin bisa menang. Mulailah. Yeah. Boom. Tuanglah tepungnya. Halus dan lembut. Lalu, telur. Ayo pecahkan. Lihat, guys. Nenek jago banget. Kok terlihat mudah sih, Nek? Susu segar. Kualitas terbaik. Tuanglah. Sekarang, aduklah. Nenek nggak nyantai. Grah! Hentikan! Wah! Tambahkan krim hijau. Wush! Phew! Hey! Ini dia! Giliranmu, Kate. Nggak ada tepung. Kate putuskan untuk pinjam. Itu plagiat, Nona. Ha! Selesai. Hah? Oh, sayangku. Yeah. Aku pasti menang. Lihat. Hah? Pohon donat. Kayak lagi Natal deh. Wow. Jadi unicorn. Nenek emang hebat. Wah. Oke, ayo kita coba. Ke dalam topi dan kocok. Yeah, selesai. Hasilnya flamingo. Hey, dilarang pakai sihir. Tapi enggak kok. Kayak cuma pakai topi ajaib. Silakan, Julie. Yeah. Wadaw. Hai, kecil. Yap, seenak itu, guys.
Sekarang waktunya pohon donat. Ini luar biasa. Dia pilih yang mana ya? Yang menang 2. Yay! Selamat ya. Aku mau minuman enak dan mewah. Nggak sehat. Oke, tada! Lucunya. Lihatlah ini. Tongkat sihir. Abrakadabra. Yeah! Mana isinya? Tunggu. Kita butuh alat ajaib. Lihat ya. Wush. Ini dia. Air mancur coklat. Wow. Sekarang soda. Untuk apa? Minumnya banyak banget. Lalu kita bikin kreasi. Piu. Ayo. Ini pasti mantap. Aku nggak sabar deh. Jangan nanggung, Nona. Oke. Walau. Yeay. Lagi. Lapisi dengan coklat. Boleh juga. Baiklah. Mulailah, Nek. Nenek juga bisa, kan? Wush. Lihat. Buah beku. Aku nggak paham deh. Lalu dihangatkan. Ini sulap apa ya? Sekarang remes. Nenek jenius. Jus apel segar. Ini alami loh. Itulah ajaibnya. Yeah. Kembali ke Kate. Dikasih krim. Woohoo. Jadilah es krim instan. Sekarang kita kasih taburan. Ini gokil. Silakan Julie. Dan Nenek juga siap. Ayo, kita mulai dari jus apel. Ini seger banget. Bentar, ada yang coklat. Cobalah. Oh, tidak. Ini lebih enak. Yang menang, Kate. Sudah kuduga, guys. Dasar penyihir. Itu tantangan yang luar biasa. Babak mana yang paling kalian suka? Siapa yang mau kalian menangkan? Klik like dan subscribe buat keseruan lainnya. Ada video baru tiap minggunya. Dadah!